аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза барномаи ман ҳамчун роҳбари ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон ҳамон имрӯз 25 ноябр ҳар сол рӯзи байналмилалии бародаро хушунат бар зидди занҳо, фаҳмидем, мубориза барои барҳам додани хушунат бар зидди занҳо қайд карда мешавад. пеш аз он ки сухана ман шурӯъ кунам, бояд қайд кард ки озодии зан ин озодии тамоми ҷомеа аст. зеро бо озод кардани занон мо ояндаи баробар ва одилонаро барои ҳама месозем. пеш аз ҳама ҳамин занҳое ки барои мубориза, ин сухани яке аз занҳое ки Эмилия Панкхёрстен буд, ай Британия, Эмилин Панкхёрст, Британия буд, пешвои ҳаракати барои ҳуқуқи озодии занон. номҳои занакое ки барои озодӣ мубориза бурдагӣ рӯи дунё ба Эмилин ҳамин Панкхёрстен, Британия, Кабир. Сюзан Б. Энтон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, мубориза барои ҳуқуқи занон ва овоздиҳӣ. вақте ки овоздиҳӣ ба иҷозат набуд, Амрико ба мубориза бурданд ки што ба овоздиҳӣ ба иҷозат диҳанд. мубориза барои ҳуқуқи инсон ва озодӣ. Роза Паркс, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, рамзи мубориза барои ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ. Малак Ҳифни Насиф, Миср, фаъоли ҳуқуқи занон дар ҷаҳони араб. мубориза барои таҳсилот ба имкониятҳои баробар. Малола Юсуфзай, Покистон, ҳомии ҳуқуқи духтарон ба таҳсил. Симона де Бовуар, Фронсия, файласуф ва феминист, муаллифи асарҳо дар бораи баробарии занон. пешвоёни муқовимат, занакое ки мубориза бурданд, муқовимат бурдагӣ. София Кавалевская, аввалин зане ки профессор математика шуд ва стереотипҳоро дар бораи нақши занон дар илм шикаст. ҳамин занак София Кавалевская якумин инсоне буд ки ҷодаи илм ба қадам монд. занакоям профессору рутбаҳои илмӣ намедоданд бештар. баъд Лайло Асади навистагӣ инҷа, Тоҷикистон, фаъоли ҳуқуқи занон. ба ҷои ин метавон номи шахсияти дигари маҳаллӣ ё минтақавиро илова кард. ин ҳамин занҳо буд. гуфтем аку ман ба мехонам, имрӯз рӯзи фикрам мехонам, баъд касе ки мехоҳад медарод баҳс мекунем. имрӯз 25 ноябр дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии мубориза барои барҳам додани зӯроварӣ нисбати занонро ҷашн мегиранд. ин рӯзи муҳимест ки ба мо ёдрас мекунад ки ҳуқуқҳои занон бояд ҳимоя шаванд ва ба ҳар гуна шакли зӯроварӣ ва таъбиз мубориза бурда шавад. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои баробарии мардону занонро кафолат медиҳад. дар моддаи 17 Конститутсия гуфта шудааст: мардон ва занон ҳуқуқи баробар доранд. ин принсипи асосии ҷомеаи мост ки таъкид мекунад ҳар як зан ҳуқуқ дорад ки бе зӯроварӣ
бе таҳқир ва табъиз зиндагӣ кунад. илова бар ин ҷумҳури тоҷикистон иштирокчии як қатор созишномаҳо ва шартномаҳои байналмилалиест ки барои ҳифзи ҳуқуқҳои занон равона шудаанд. аз ҷумла: якум, конвенсияи барҳам дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз нисбати занон кедао имзо кардагӣ. эъломияи ҳуқуқи инсон ки ҳуқуқи ҳар як шахсро ба зиндагии озод ва амният эътироф мекунад, имзо кардагӣ. эъломия дар бораи барҳам додани зӯроварӣ нисбати занон ки аз ҷониби маҷмӯъаи Созмони Милали Муттаҳид қабул шудааст, имзо кардагӣ Тоҷикистон. ин санадҳоро на танҳо аз ҷониби кишвари мо имзо шуд, балки моро вазифадор мекунад ки ҷомеаро созем ки дар он ҳуқуқҳои занон дар ҳама сатҳҳо ҳифз ва эҳтиром карда шаванд. имрӯзе стрими мо ба он бахшида шудааст ки мо чӣ гуна метавонем самаранок бо зӯроварӣ нисбати занон мубориза барем, чӣ гуна конвенсия ва қонунҳои байналмилалӣ ҳуқуқҳои занонро ҳимоя мекунанд, ба амал татбиқ намоем, чӣ чораҳо бояд андешида шавад то ин қонунҳо дар амал татбиқ шаванд. ба муҳокимаи мо ҳамроҳ шавед, фикру андешаҳоро баён кунед ва саволҳо диҳед. якҷоя мо метавонем ҷаҳонеро эҷод кунем ки дар он ҳуқуқи занон на танҳо дар коғаз ранги Тоҷикистон мебуроран рост мекунанд ки заннокави суратша мондем, балки дар ҳаёти воқеӣ ҳам ҳимоя шавад. ранге ки заннокави ҳамин таблои чиямоне аблошкаи ҳамин канала биненагар мо мондагӣ ки ду сурата мондагӣ мо дар он ҷо. яке сурати расми заное ки ҳамунҷа чикарос хушомадгӯй хушомад гуфтос, яке дар расме ки муҳоҷирои меҳнатӣ, дар як расми дигар бобои Эмомалӣ Раҳмон қати оила ва хонаводааш ана ҳамун занако боя ҳуқуқош ҳай ҳам бари Эмомалӣ Раҳмон занакое ки рост истодааст, авлод оилаи худаш ки аст ва ё ҳуқуқошон ҳимоя мешавад, моддаи 17 конститутсия эътироф мешавад нисбати нисбати занако нисбати дигарон не. барои ҳамин мана фикрама гӯйтон агар ман ягон вақт аҳлу оилаи ягон касба чӣ намекунам, но оилаи Эмомалӣ Раҳмон ки зиёда аз 7 духтар дорад, аксар ҳамун духтарои Эмомалӣ Раҳмон ки чӣ Озода Раҳмон, чӣ Тахмина, Парвина, ҳар касе ки ҳаст номошон ман чӣ намекунам, ҳама одамо як бор ҳамун духтарои ҳамун Эмомалӣ Раҳмон муроҷиати ман шумо да шумо мебинем ара муроҷиати ман шумо да ки шумо як бор худтонро оинада бинед, шумо чӣ хело анамо одамои муҳоҷир занон чӣ хел ва ҳамчун шумо духтари президент собиқаи 33 солаи ҳокимият дар дасти падаратон қарор доштан, шумо чӣ хубӣ дар ҳаққи зан кардем, чӣ Озода, чӣ Тахмина, чӣ Парвина, ҳар касе ки ҳастем, я бо анамина савол тен аввал оинада бинед ки шумо зан ҳастем. да имрӯз рӯзи 25 ноябр рӯзи байналмилалии занон. дар давоми 33 соле ки падаратон дар қудрат буд, дар ҳаққи занҳо чӣ кор кардем? дар ҳаққи анамун занҳое ки боло боистодааст, муҳоҷир, анамун занҳое ки гул мечошад, ҳақ надорад ва ё гул чоштан ва хушомадӣ гуфтан ва ғуломдорӣ мешавад, истисмори зан мешавад. анамун занакоя буровардан гул чоштан, Рустама таги пошу Эмомалӣ Раҳмон ва рапс мешавад, ғуломдорӣ мешавад. барои ҳамун бояд шумо фикр кунед, 7 духтар дорем, бобои Эмомалӣ ҳам бояд фикр кунад. агар ман гӯям ки ҳуқуқи занҳо ҳимоя намешавад, вабше ҳимоя намешавад ҳуқуқи зан, ҳуқуқи муҳоҷиро, занои муҳоҷир тамоман дар ҳолати беҳад вазнин қарор дорад. заноям истифода бурдем, заноя муҳоҷир кардем, занои танфурӯш кардем, тамоми дунё ҳама кор кардем.
برای همین من امروز لباس فریدم خطی برآمدگی هستم. هر دفعه من دیگه لباس که میبرم برای آزاد کردن زنا برآمدگی هستم. نه یکی از قسمتی که من برآمده باشم اونجا مقصد من آزاد کردن از این خیلی راست موندن، چاشیدن گول، غلامداری و استثماری زن میشه. من زنهایی که شما تماشا میکنین پایان همین زاپیس به پنجم همون لینک میبینید، پنجمش شما داخل دارد همون زیر میکنین میدروین گوگل کتی تلفن تون کتی خونین خودتون که شما چی خیلی عرصه بین المللی و حق و حقوق دارین و چگونه بودین چگونه شدین امروز، چی حق داشتین، چگونه آزاد بودین، چگونه به غلامی آورده رسون. زنی آزاد فرزند آزاد به دنیا میبیاد. همین خاطر زنی که همون گلچنبر همین میچوشد و فرزند غلام به دنیا میبیاد. اینش هم شما این دنیا و اکثر حوزه اهمیت داده استاده باشتانگر همون ایولوچه گذریش دنیا برای زن در جامعه مقام پیدا کردن هست. یکی از پونتش همه رفته ایستاده است. برای همون من میخواهم که زنها پلیتیک باشد، زنها در میدان سیاسی باشد، زنها فعال باشد، زنها گپ زنند، زنها از حقوق زن حمایت کنند. این میره چقدر زنی مخالف است، این اینجا گشت است نمیبرد میترسد اکی رستم خیلی امام پیشود که میگه نه رستم من یگان کار میکنم. برای همون فرزندای امام علی رحمان با که 7 دختر دارد، گرد امام علی رحمان رو تنها زنها احاطه کرده است در عائله‌اش خانواده‌اش. انا همون زنها بیام ای خاله عزیز ما خاله عزیز ما میگم خاله عزیز ما خب ای خاله عزیز ما اكو خاله عزیز ما خدمت کردگی با زنها با مایلی او را یک طرف مونه همون بیش بوی امام علی که هرش نیکی اینم زنا یکی هست آزاده پروینه تخمینه نمیدونم زرینه هر کدامت هستی یا بار آینه ببینید شما پدرتون که راهبر دولت چی خوبیه به منفعتی همین زنای تاجیک کرده، چی به یک بار پدر دنفت که پدر یه پدری بزرگوار میگه هر چیزی میگه یه پدر برای چی تو زنها را یا اونمون دادری اونمون شاگردی گلمراد علی مفر رستم امام چی به شما زنای تاجیک میبرارین نمین کارو میکنین؟ کدام دولت دنیا با نمین کارو میکنن؟ دولت های پیشرفته بینید یگان دولت با آیا میکنن؟ یگان دولت با همین کارو میکنن. تا سال 90 همین کار بود، تا سری قدرت به همین خلق آمدن بود نبود. و چی به شد؟ همین سوالایتی یک بار که برای چی زنی تاجیک اونجا من دو تا صورت موندم. ما صورت کاریکتروف که نمیکنیم، یگان چی نمیچسبونیم، یگان چی کار نمیکنیم، صورتی که دیسپیتی نه، صورتایی که گل چوشیدن، صورتی که برای امام علی بهش ایستادگی، برای امام علی رحمان به ایستادگی فرزنداش و خانواده‌اش عائله‌اش و یا حقوقشون بهره‌ور هستیم. یعنی که و یا همون کنستیتوسیون ماده 17 که مرد و زن برابر حقوق است همون رعایت میشه. اب دیگرها به رعایت نمیشه. مردم عادی گل میچوشن، مردم عادی مهاجرت مهنتی میدن، مردم عادی قتل میشد، کشتار میشد، تجاوز میشد. زنی تاجیک، زنای تاجیک در تمام جا استفاده میبرین. چی برای بازی های سیاسی هاتون، چی مخالفا هم در نظر دارن. اینجا مخالفا هم با قرار نکنه یکانتا فکت هست. اگر خواهیتون نشان میتین، یکی من نشان نمیتیم، من آشکار میگم زنای برای مقصدی غرض استفاده بردن رو باید بس کرد. انا این است سخنی من. برای تمام زنای تاجیکستان آزادی میخواهم، آزاد باشم. همینجا کسی در آمدگی معلم و قبول سخن میتیم که چی سوال میتیم. سلام علیکم عزت الله، شما خیر؟ میشه شکر. شما خوب هستید؟ سوس هستید؟ آشور آمد خوب است. آمد زنکای آمد حقوقشون چی کرده استین؟ اعتراف کرده استین؟ یا
میکنیم. شما حقوقی زنای عامتان ویران کردید. نه اعتراف میکنیم اون خبر. ببین ما از نظری شما فهمیدم میخواستم شما همچون رهبری حرکت سیاسی مردمی دموکراتیک تاجیکستان اما در موضوعهای سخنهای امام علی رحمان که درباره از منبرها درباره لایک برای لایک ماندن بر برنامه مبارز ماندن گناهکار نکنید بسیار خیلی جالب شده ولی برای این کار لایک با ماندن بعض جزانتان همیشه گفته گذشت ولی سوال شما همچون سابق مفتش در مول بیان کردگی شما وظیفه ها همچون یوریست و سالهای دراز من در اروپا گشتید ولی تقدیر شهروندانی که لایک مانده از آزادی محروم شدن حال آنها چی می شود؟ آنها باید سالهای دراز از آزادی محروم باشند. بعد این برآمدهای رحمان درباره لایک باید رحمان قرار برآورد و آنها را آزاد نماید. شما همچون یوریستی کسبی چی خیل شرح میدهید همین درباره لایک گفتنی اگر کنستیتوسیا قانون کتگیریم گفتنی یعنی فرمان داد و گفت جامعه با گفت یعنی جامعه با گفتنی و همچون یعنی که فرمان دادن حساب میشد فرمان بله. لیکن همونا قانونی کردن با برای قانون با جاری کردن با باید وای فرمان با قرار قبول کنند. امام علی رحمان که اویدی لایک و همون چیزها که وای گفت اوجه فرمان شفایی برود فرمان میشد شفایی رهبر دولت باید هر یک چیزی که گفت باید همون قانونی باشد طبق قانون باید باشد نه اگر گفته باشد گفت و قرار نبرد و تصدیق خودش نمیاد برای آن که یکی از حیله سیاست است برای شاید اکثر مردم که استنوید کردن نتونستند اخیری بازی کتی آمده است اخیری بازی آمده ایستاده است اخیری بازی که اساسا اینا میدان آزادی بود میدان شهیدان راست بله همونجا میگیریم میدان شهیدان آزادی و کسی اشتراک کرد همون کامرا و سیامکا کرد آینده 33 سال همون آدمای شکار کردن قتل کردن کشتار کردن هر چیز کردن رتبه گرفتن خودشون با رزولتات کردن یعنی کادرای همون منطقه خودشون با رزولتات کردن دیگر رویا انا همین پلاشک کویم انا خیلی استفاده میبرن برای معین کردن برای آینده به حکومت کتابچه میکنن و همیشه یک کارگر جوانش اگر کارمند اپراتیوی شد میگه که انا منقب اینمی ام خیلی وقتش به گپ زد اما خیلی کشیده آورده هم من گفتم ادریس زاده الیاس بودن سخن اما رستم قتی یاردمچیش بود تازه نمیدونم گرفت به فکرم بعد یه بار من گپ زدم همون 24 ساعت همین تماشا کردم میشیش من در خاطر دارم پروکراتور گنرالی کار میکرد اما اکثر آدمایی که هست انمی زاپسوی شام میدان شهیدان آزادی تماشا میکنه یا استنوید میکردم کسی که شیشتگی راهگذار بود اونجا با اینو انا همون پلاشات که تموم شد انا همون پروژه دیگه نمیشود برای اینکه جامعه جهانی به من اثبات کرده دادم سودی جهانی سازمان ملل همش به فکت و دلیلو که اثبات کرده دادم که چی خیلی معین میکنن چی خیلی همون آدما زنده میشن برای همون که این پروگرام دیگه تطبیق نمیشد در آینده امام علی رحمان پیشکی گفت که همین چیزاتون رو بس کنید برای اون که یک شخص اگر همین برای لایک و ویدیو حتی ویدیو اینمی ویدیو به سخن گفت همون از زندان کردن باید اکسپرتیزهای اودیو ویژوالی هست انا همون گذرانیده شود و وقتی که انا همون تصدیق خودش میاد بعدا ایکو معین کرده شود که عیناً همون آدم از همون اکانت همه چی ها باشد و هم اکسپرتیز
експертизаи аудиотехникае ки дасташро буд, ҳамун оргтехника, ҳамун телефон, ҳар аппарате ки ҳаст, ҳамун гузаронда мешавад. баъдан ҳар як сухане ки ҳай ҳамун стенограмма карда гирифта шуда, мавриди таҳлил қарор дода шуда ва ҳар як стенограмма експертиза карда шуда, дар куҷош хусусияти например ҷиноятӣ доштани ӯ муайян карда шуда, хулоса дода мешавад. 4-5 хулосае мегирӣ. баъдан айку одам агар ҳамин барои лайк, ман фақат лайка дар назар дорам, лекин тоҷикистон ин хел не. тоҷикистон чӣ кор мекунад? арӯи маълумоте ки ман дорам, ман ягон бор дар рафти тафтишот ин хел делаҳо бурдагӣ нестам, барои он ки то соли 2012 ман муфаттишӣ кор карда будам, муфаттиши калон кор карда будам. ин хел тафтишот бурдагӣ нестам. дар неши ман корманди оперативӣ кор карда будам самти терроризм. ман ин но ҳамчун муфаттиш, собиқ муфаттиш ҳама хел мегӯям, корманди оперативӣ бошад суводка барои результат кардани ҳамин чиз, лайк бояд ана ҳамин экспертизаҳои первоначальниша гузаронад. яъне ки пешакӣ бояд вай хулоса гирад, хулосаи экспертизаи аудиовизуалӣ, хулосаи экспертизаи ҳайку техникӣ ки ҳамун телефон, ҳама дастгоҳҳо дар ҳақиқат ба ҳамун тааллуқ дорад. аккаунте ки аз кай кушода шуд, аз ҳамун например телефона харид инсон аз дасти дига инсон, рост инсон ким чиҳо ба даромадагӣ буд, ҳамун телефон харид, лекин ин харид истифода буд, лекин номи ин ба мешавад буд. фаҳмидед? вай бояд аҳмо сабт вақти лаҳзаи харидани ин сабт карда шуда дар қароре ки таъин мекунад корманди фаврӣ. ман бисёр ман настоящий дар ҳақиқат ман систем настоящий терроризм ки кор мекардам. ино ҳамун озодандешҳои террорист ту экстремист мегӯяд ку не, ихе не. барои ҳамун аллаҳзае ки ана ҳамун телефона харид мегӯяд, например пурсид вай баёноташ ба ҳамон лаҳза экспертиза таъин карда мешавад, ҳамон лаҳза гирифта мешавад ки оё ҳамин кадом сайтҳо даромад. баъдаш не, аввай пешаш не. пешаки хулоса мегирӣ, баъди ин стенограмма хулоса гузаронда мешавад, оиди гуфтугӯш, оиди ҳамун гапаш, оиди ҳамун нусхаи навистагиш, ҳатто ҳамун сообщение навистагиш, стенограмма физически экспертиза мегузаронад. баъди хулосаи он ба муфаттиш пешниҳод карда мешавад. муфаттиш ҳамаи ҳамона бояд прокуратури генералӣ бароду. прокуратури генералӣ як делегатсия, яъне ки гурӯҳ, вай гурӯҳ муайян карда анализ карда баъдан қарори оғози парвандаи ҷиноятӣ занад. ҳамаи делае ки лайк катикардагӣ ғайриқонунӣ аст. қонуни тоҷикистон ҳатто тасдиқ намекунад. ман қонуниш кати доказат карда метавонам. агар инамиҷа любой ман мекардагӣ юристаш бурод, инами ман мекардагӣ самти терроризми ҳанун тоҷикистон бурод, қатъи ман баҳс кунад тибқи қонун, тибқи кодекси мурофиаи ҷиноятӣ, кодекси ҷиноятӣ, тартиби гузарондани экспертизаҳо, ҳамаш кати пленумои суди олӣ исбот карда метавонам ки ғайриқонунӣ аст. ҳамаи нафарое ки аз ҳисоби лайк зиндонӣ шудаанд ва ё ҳамчун результат карданд барои кадрошон, барои ҳамин бояд озод карда шавад. тамоми доғе ки ана ҳамин доштагиҳошон бардошта шавад, оиди доғе ки бардошта мешавад дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷорӣ карда шавад ки ман ҳамаи хоҳиш дорам. лично мо агар қудрат биёд ҳаракати ман якум конститутсия ба ҳамина ворид мекунам. ман бисёр чӯям ворид мекунам. хеле нест ки ҷанги шаҳрвандӣ шуд 92-97 ҳамаи гирифтан баъд зиндонӣ кардам. не, бояд ворид карда шавад. вай баъдан чӣ фронти халқӣ немеша зиндон кардам, куштам, қатл кардам, немеша ҳам тарафи мухолиф муҷоҳидое қатл кардам, куштам, ҳамаи куштам, ҳамун раҳкати гузаштагӣ ҳам куштам, қатл кардам. шоир намедонам, нависанда, ҳар касе ки буд ҳар кадом майдон ба рафт, намедонам унҷо ба рафт салом кард, ин тараф омад салом кард, қатл кардам. барои ҳамин бояд озод кард. шояд шумо мана фаҳмед. правильно фаҳмидем. барои ҳамон эмомали раҳмон бояд қарор қабул кунад. аввал
қарори президенти ҷумҳури Тоҷикистон оиди беэътибор донистани ман худам ҳамин танаш бурорам қарор президенти ҷумҳури Тоҷикистон оиди беэътибор донистани парвандаҳои ҷиноятие ки ва маводҳои ҷамъ овардашуда нисбати шаҳрвандони ҷумҳури Тоҷикистон ки оид ба ҳамон лайк видео ки бо мухолифон суҳбат мекунад. ҳамин қарор тартиб дода мешавад. дар қарор пунктҳо асос мешавад. моддаи конститутсияи ҳуқуқу озодиҳои инсон шаҳрванд ворид карда мешавад. дар асоси ҳамон қонун ман фармон медиҳам ки ҳамаи парвандаҳо бекор аз қарори оғози он рад карда шуда. шаҳрвандони ҷумҳури Тоҷикистон сафед карда шуд. Тамом. новай фармон бояд барорад. барои он ки ҳамаш дурӯғ аст. одамои худошон инҷа ягон одам бегона нест. ман намебинам бе одам бегоная. чанд сол шуд ман ҳамин майдонҳо просто мардуми тоҷика гул кард. агар ҷанги шаҳрвандӣ пеш дар майдонҳо бошад, агар ин дафъа майдони онлайнӣ бакардам. Чӣ хел фаҳмидед шумо? Фаҳмидем. Тамом. майдони онлайнӣ кардан ки штоби устанӣ. Чӯ ҳаракати мо ин экстремистӣ нест, террористӣ нест. ҳама қонунаш ҳама овон ба ҳама ҷо ман пешниҳод кард. То Европарламент. барои чӣ ин мисол ҳозир Аврупоя манакун анализ кард бисёр шуд экстрадитсия додост Тоҷикистон. ин ман ҳуҷҷат ҳам надорам, инам мегардам, инам ҳуҷҷат да. ҳуҷҷате ки муваққатан медиҳад. но ман мегардам. барои чӣ ино рӯй мекунам? баъзе доштагишам аннулировать кард рӯй кард. барои чӣ? савол. барои он ки медонад ҷомеаи ҷаҳонӣ ки ино ба муваққатан майдон дода буданд ин давлатҳо. мефаҳмед шумо? барои ҳамон сувойчӯҷое карда буданд, яъне ки мухолифи худи ҳай паноҳандагӣ доданд дар кори мухолифи бегона. анамун чизо тамом шуд. ин 2025 сар мешавад. этапи наве ки тамоми одамое ки ҳуҷҷат гирифтагӣ бояд донад дар хориҷа ҳастем ҳама мери Тоҷикистон. барои он ки шумо сохтагӣ он тараф ки гапзанон кардагӣ шумо фикр накунем ки ин давлатҳо беҳуда қарор баровардост. не, ин давлатҳо ман шумо мегӯям ҳамат ки алоқа дошти Тоҷикистон ки поездка гуфти хешу таборотон ба бовар кунем поездкаи овардаш мигратсия кадом девона роз будагӣ роз ки сиёсӣ будагӣ анҷа поездка ту медодад. ту бовай оварда бу мигратсия ё намедонам қарори роз кардам. ман кор кардагӣ 11 сол гирифта наметонам. шумо ҳуш доритон? телефонотон ҳамаш қайд ба гирифтагӣ. да паноҳандагӣ доритон ҳозир времени ҳоли тамом шавад нигоҳ кунед чӣ мешавад. барои ҳамин бас аст ҷомеаи ҷаҳониам фиреб карданд. мухолифои аслӣ ҳаст. дар ҳақиқат мухолифои аслӣ ҳаст. лекин бисёраш одамои худошон ҳастанд. одамое ки фиристода шуда буданд. фиристода шуданд барои анамон майдона анам хеле муайян кардани бисёр коргарои давлат ҳам афтидагӣ иҷабад. мефаҳмед шумо? ман мефаҳмам. ҳамин лайку навистан оқати. да ваёи муттаҳам карди бо ваё чӣ мекунад? вимагательство мекунад. бо ҳам блогерои баъзеш. медонед чӣ ман медонем одам. фактҳо дорем. ин чизо намешавад. бояд мардуми тоҷик оиди зано чӣ гуфтани шумо? занои тоҷик ба чӣ гуфтани? чӣ савол метин? имрӯз рӯзи занои тоҷик. бонуҳои тоҷик ман мехоҳам ки озодӣ бошад. бонуҳои тоҷик бояд дар майдони сиёсӣ бошанд. ё не? ман мехоҳам ки фақат гул начошанд. рост не? дар кадом давлати дунё зан гул мечошад? дар кадом давлат? нест. дар кадом давлати дунё савол ман шуморо метиҳам. дар кадом давлати дунё зана ҳамчун яроқе ки барои муайян кардани равшанфикр барои танашкати маълумот овардан ин хи корҳои ҳаром истифода мебаранд. тӯҳмат кунад озод андешиду бой каст. тӯҳмат кунад ҷанҷол кунад залоб нависад. шумо доритон фактое доритон шумо дастотон. ин ҳамон фактое ки шумо доритон. оё
همون زنکای همه خیلی استفاده بود. شما اینا گپ زنید من گوش میکنم. شما دورتون کانون گپ زنید من گوش میکنم. دورتون دستاتون همش پیشنهاد کردی. اما همش پیشنهاد کرد. همه چی دورتون شما. برای چی زنهای تاجیک چی تنشو چی خودش استفاده میبرن برای همین میدان سیاسی هاشون. برای چی؟ همون بانوها رو پاستا میکنن با این کارشون. نه شکایت نمیش میکنن. استفاده میبرن. نه. هم خودش استفاده میبرن هم تنش استفاده همه کار میکنن. چی با سبب؟ فقط اون طرف بیان این طرف بیان. اویا زنی تاجیک برای همین کار شما تولد شده. آیا ایزون نمیکشین شما؟ آیا خودتون سیاستمدار میگویتون بعضیتون؟ منش میدونم که برنامه نکرده بودم. نه. لیکن من امروز مثلا میتینگ پروتست کردم که فوتبال با فریدم نیست، چاپکم با فریدم نیست. همه برای زنان. برای چی زنای تاجیک شما با مقصد غرض استفاده میبرید؟ همه بلاگرای زنای تاجیک ما براتون هر چی به استفاده میبرید. برای چی؟ بلوگرای هم سیاستمدارای هم همه نمیدونم همون کارگرای مقامات حفظ حقوق همچون آگنتور تنفروشی به نفسانتون دیگه دولت. برای چی؟ سیاستمدارا برای خال سیاسی گرفتن نمیدونم تهمت با یگان کنکورنتاتون با یک سیاستمداری کنکورنتاتون باشه دیگه با هم با یک زن میسازتون هم تهمت میکنن. همش زنکای منطقه خودتون. این بازی های اساسا وزبین بوده دیگه عکس من دارد اینمی اما دارد نمیشه اگر خواهیتون که میخواند اما دیگه دولت بشید است اما تاجیکستان بشید است میدوند همه چی. برای چی؟ برای چی زنای تاجیک شما خیلی استفاده میبرید؟ چی با سببش در چیست؟ شما چی میفهمید؟ نه. شما چی میفهمید؟ برای چی زنای استفاده میبرن؟ باید انیخ کنن کار کنن результат کنن خودشون نشون کنن زوانی گرن گنرال شما پالکونیک شما همه کارهای ساخته این کارو ساخته همه دروغ همه فریب تمام دیگه یکون چیز نیست. مردم میدوند که همه چیز مردم اوجه حاضر بیدار شد. مردم میدوند. مردم من انالیز میکنم در تمام کامنتاری تمام چی مخالف و همه جا من انالیز میکنم. مردم اوجه فهمیدگی کی است کجا چی است. لیکن همین آدمایی که همین کارهای کردیتون شما پیش همین ملت و چگونه جواب میدون؟ من همین به حیران که من همین آزادی زنان اینمی مادرای مادر برده من مادر میبرن لبای مادری مخالفه نسبتی فرزندش پکزر نمیگیرن میدونده؟ همون ندیسویتنی من شما میدونم همچون شاهد زکریپید میکنن نکی کودکس مرافعه جنایتی استاتی 173 نمیدونم من باید بینم انامون استاتیا نویسه که شخص نمیتواند بر ضد همون فرزند شوهر عائله خود نشان داد و قوه یوریدیکی ندارد. میفهمید چون؟ لیکن پکزنی مادر و پدر و خواهر را میگیرن این همین لایکای دیلش و انامون استفاده میبرن. خودی تاجیک یک عائله بر ضد خودی عائله استفاده میبرن. یعنی که خودش با عائله ترویج میکنه. میدونی چی مامی؟ لیکن اوپیکا قانونی مرافعه جنایتی زپریتید کرد. ممکن نیست. میره میگه که اون همون داشت همون پروتکل همون شاهد میپرسیدگیش من اونجا های همون وقتی که اوگلان پروسیسیونال کودکس یعنی که کودکس مرافعه جنایتی تغییر یافت سال 2000 خطا نکنم 8 بود. الان پروتکل همش من ساختگی. انا همه یعنی مفتشا کار میکردیش الان بلانکوی من ساختم. من بلانکوی من ولی افیциальний همون قانون همون چی نبر آمده من اوج پیشکی بلانکی دپروسی айбдор шаванда ҳамаша статьёша дик кардам барои ки УПК СССР буд Россия Тоҷикистон буд ҳамона гирифта тоҷикӣ ба манга ин қонун бо инҷа тағйиру илова мекунанд ку то официальный версияш буромада
همه بلانکوشان رو من میدونم بجوش بنویسی چندم گرافش بنویسی من خودم ساختم اینو بعد امون فلش کارت گرفت پروکورور سود همش امان تو امنیت همش گرفت انا اونم وقتی که من مفتش بودم من بلانکوی من ساختم رنگ رفرات نوشتم یعنی که کورساوی انا باید گرفت اینو کورفام قراره اکسپرتیزه همش میدونم حتی یک کتابچه برو آورده بودم کتابچه فامیلی خودم که با بلانکوی مرافع تفتیشاتی حرکت های مرافع تفتیشاتی لیکن اینو انا همونو میگیرم برزیدی خودش اویله یک اویله برزیدی خودش استفاده میبرن زن برزیدی شوهر استفاده میبرن شوهر برزیدی زن استفاده میبرن پدر برزیدی پسر پسر برزیدی پدر دختر برزیدی مادر مادر برزیدی دختر اینم خیلی اینم جوگی بازی Bu studiou media. Studiou kolay دیده جزومتر چون که کسی هست اویدی 75 نفر کسی که باشد در ایتون این میدان به گاب زنتون هم یکون کشمون یکون کار نمیکنن جه نمیزنن این میدان خیلی نیست اکستریمیستی ترسی این میدان نیست باید فهمت هر کسی که تماشا کرد но аклано тарстонагар надоройтон клано мезанад просто ин майдон ма даромадам клано халал мерасонад дигар касе ки ҷуръат дорӣ даро имрӯза мавзӯи медонӣ хушунат болои зано бояд ояндаи тоҷикистонро чӣ хел бинӣ ту фикру ақидатагӯ касе бош марҳамат даройтон чуме намедаройтон метарсон 71 кас чу метарсон эмомали раҳмо метарсон эмомали раҳмо ягон кор намекунад наминҷа даро 24 соат гавзан ти ягон кор намекунад тоҷикистонро бошед ягон кас ягон кор намекунад ман шумо мебинам ин майдон анахи майдон аст намерасад зӯруш эмомали барои ҳамин дар оитон фикротонро гап занитон оиди озодии занҳо барои чӣ ман ҳамҷо дута сурата мондагӣ главни экрани анин видеоа як тарафа эмомали бобои эмомали раҳмон қатъи маҳкумаи бобои эмомали раҳмон мегӯям бо нагӯям ки чӣ рустамакати ра гаштост рустами эмомали қатъи ҳамонҷо мардум хушомадӣ гуфтост занҳо оё ҳамин ин императори рим не ин императорский систем не ман аррои изучени ман аҳмод бояд донад системаи тоҷикистон ҳозир ҳамин созмон аксар созмонҳои байналмилалӣ омӯхта буромад мухолифоям ҳатто дар ношон 2 солу 3 сол анализ карда буромаданд вақти ман буромадам 2021 буромадам ман ҳаминҷо сар анализои пурра объективна анализ карда буромадӣ системаи тоҷикистон сохта шудагӣ дар асоси системаи оилавӣ регионалӣ клановӣ фашистский диктатура 5 система ки кор мекунад тоҷикистон яъне системаи оилавӣ амал мекунад оила идора мекунад системаи регионалӣ яъне ҳамон регион ҳама роҳбаро фаҳмидем вай фашизм мешад дише пункти фашизм ҳамин фашизм пункт дорад ин гитлерайко агар бедор шавад афигир мекунад современный фашизм да агар гитлер агар хезад агар мегӯяд ки блин тоҷико мана гузарон бовар мекунем ин чиста фашизма даже мухолифое дар нашба медонӣ шумо ҳам хел сохтагӣ ино уже фашизм бозе анамон ба овардагӣ ина уже доказат кароси монози доказат ка ина мечасподим фашизма ино фашизм настоящий фашизми минтақавӣ деяне фаҳмидем фашизми минтақавӣ регионалӣ клани диктатура фаҳмидем аввал оилавӣ яъне диктатураи оилавии клании регионалии фашистӣ анамхе давлат сохтагӣ анам давлати демократии ҳуқуқ бунёд дунявӣ ва ягона мегӯем ку не давлати
دیکتاتوری، اویلوی، رگیانالی، کلانی، فاشیستی ساختگی. میفهمید چون؟ این 5 پونکتی که جامعه جهانی و سپیشالیستای بین المللی، یوریستای بین المللی جهان زیادترین اشتا تحلیل کراس کو همه کسا وجه زکریبیت کراس یا نمون پرونده هاشونه سودی جهانی بیا اینا هم با حرکت کراس من با نه داد کردن همه هرچی که کردن نمیتونن برای انمو اینو انمو سیستم ساخته. Система یعنی که современное фашистское государство. Правда? Клановая, региональная фашистическая диктатура сохтаги. Правда? Она мехе сохтаги. Давлат. Системи давлатошон демократии бунёд дунявӣ ва ягона не. Системи давлатиошон давлати оилавӣ, кланӣ, регионалӣ, фашистӣ, диктатурӣ. 5 пункт. ҳама ҷо ба ҳама хел. ҳатто берун биён. дарни мухолифо системаошон ҳама хел сохтагӣ меёд. Афсӯсам ки агар Гитлер бедор шавад, мегӯяд ки ҳам гӯшта уже меҷунба, мегӯяд ки чӣ но придумад кард аман системи натури фашизм давлати. Инам ҷо ма 76 кас дар онҷо гарост аксар представители клан бошан инҷо дар он наметавонанд. Клан намемонад фашистический система. Барон ки ва иҷозат мепурсад метарсад. ҳамидӣ барои ҳамин ино анамхе системаи сохтагӣ якта маъмун як записаи ҳамона мемонем ино баъд заодно свет ҳам нест ку зани тоҷик бесвети ғуломдорӣ ҳуққаш вайрон шудаги бесвети ба аммо якта системае мемонем ки шитоби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳама гӯш кунад. баъд бо суҳбат мекунем. Окей? ман микрофони шумо чӣ мекунам? хомӯш мекунам микрофонтон. ҳам бо ҳозир тамоми проблемаи Тоҷикистон бо ки ҳай ҳамон кати видеое мемонем гӯш мекунтон. оиди муҳоҷират, оиди ҳуқуқотон вайрон шудан, оиди бебарқӣ, оиди репрессия шудан, оиди таҳқир шудан, оиди куштор, оиди ҳама чӣ, оиди ҳама проблемаотон ҳаминҷа ба ҳаст. гӯш мекунтон англисӣ, русӣ, франсавӣ мемонем забонҳои байналмилалӣ хати. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President-e Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job.
no minimum living wage, no independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business, no independent banking, all banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rostami Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the Creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation, modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Izatalo Dadaboya. کی نگوید جواب میگیرن نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen und UN-Mitgliedstaaten, Führer der Weltmächte, internationale Menschenrechtsorganisationen, Internetsuchmaschinenkonzerne, unabhängige Journalisten, politische Analysten und Blogger, dass sie alle der Garant für Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Demokratie auf der ganzen Welt sind. Das Volk Tadschikistans und die politische Volksdemokratische Bewegung Tadschikistans, AMOT, bitten Sie auf der Grundlage von Artikel 1 der Menschenrechtserklärung. Alle Menschen wurden frei von der Mutter geboren und ihre Rechte werden auf der Grundlage dieser Konvention und anderer internationaler Gesetze geschützt. In Tadschikistan wurde bereits 31 Jahre lang von einem Präsidenten Rahman und seiner Familie regiert. Sie usurpierten und besetzten alle Zweige des Staatssystems und erklärten sich selbst zu Gott. Wir einfachen tadschikischen Menschen haben in unserem historischen Land keine Freiheit, Menschenrechte und Demokratie gespürt. Diese Familie machte echte Tadschiken zu einem Objekt, einem Werkzeug und einem Sklaven.
Tadschikistan hält sich nicht an internationale Menschenrechtsgesetze. Keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie, keine Gerechtigkeit, keine kostenlose Erste Hilfe, keine anständigen, frei gebildeten, einfachen Leute. Im Winter gibt es für die Bevölkerung keinen Strom. In den Bergregionen gibt es keine Kommunikation und kein Internet. Kein Land für die Arbeiterklasse. Es gibt keinen anständigen Job. Kein Mindestlohn. Keine unabhängigen Medien, Journalisten, Blogger und Oppositionsführer. Kein kostenloses Geschäft. Keine unabhängigen Banken. Alle Banken gehören seiner Familie und seinem Clan. Das Völkerrecht der Institution zum Schutz von Familien und Kindern wird nicht respektiert. Es gibt keine demokratischen Wahlen. Die Gesellschaft und das Volk sind in das eigene und das andere getrennt. All diese Taten werden von seinem Sohn Rostami Emomali mit Gewalt und Tyrannei gegen das Volk und die Weltgemeinschaft begangen, um ohne den Willen des Volkes Präsident zu werden. Es gibt eine echte Jagd nach einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vertreibung, Unterdrückung, Verleumdung, Inszenierung, Unterdrückung, Zerstörung, Gewalt, Völkermord, der Vertreibung von Anwälten, Journalisten, Intellektuellen und dem einfachen tetschikischen Volk und der einfachen tetschikischen Nation aus dem historischen Land und sogar darüber hinaus. Unsere Frauen, Mütter, Töchter und Kinder werden getötet, unterdrückt und vergewaltigt. Diese Familie und dieser Clan unterstützen, bevormunden und sponsern internationalen Terrorismus, Waffenhandel, Menschenhandel, Prostitution und Drogenkartelle unter Nutzung internationaler Gesetze und Konventionen und nutzen sogar das Vertrauen der Freundlichkeit und Liebe zur Religion aus. Wenn das Volk in Bezug auf ihn und seine Verwandten die wahre Wahrheit über Menschenrechte, Demokratie, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit sagt, wird es ein Strafverfahren fabrizieren. Ihn für viele Jahre ins Gefängnis stecken, wenn er aktiv ist, und ihn ohne Gerichtsverfahren oder Untersuchung töten. Sie haben jeden bestochen. Tadschiken werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Das ist die Ausbeutung des Menschen gegenüber dem Menschen. Unser Traumgedanke ist Freiheit, Demokratie und wir werden mit lauter Stimme sprechen und schreien und wir werden gewinnen. Wir bitten alle, die uns sehen, unseren Kanal zu abonnieren, unsere Videomaterialien zu teilen und uns zu unterstützen. Das gesamte Universum und die Menschheit wurden vom Schöpfer eines Ganzen zum gegenseitigen Nutzen geschaffen. Stoppen Sie Besetzung, Vertreibung, politische Unterdrückung, politische Intrigen, Manipulation, modernen Feudalismus und Sklaverei, Völkermord, Folter und Diskriminierung des tetschikischen Volkes aus dem historischen Land. Freiheit für alle Tadschiken. Mit freundlichen Grüßen, Isatolo Dadaböv. نزدیک خلق چی جامعیتی که ما امروز آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی فراوردیم. دیگر مقصد دیگر نداریم. ملت نیست می شود. دولت پارچه پارچه می شود. برای همین این نمیسیش بود. همینجا به همه پرابلم اوتونای مردم فهمیدین؟ همه پرابلم هایی که توجیکستان باید به برقی اکثر پرابلم هایی که هست همش هست. از با روسیه میمونیم فهمیدین؟ Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговли. Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, лидеры мировых держав, международные правозащитные организации, корпорации интернет-поисковики, независимые журналисты,
политические аналитики, блогеры, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии во всему миру. Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМУТ просим вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека, все люди родились свободными от матерей и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов. В Таджикистане 31 год уже править один президент Рахмон и его семья. Они узурпировали и оккупировали все ветви государственной системы и объявили себя Богом. Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле. Эта семья сделала истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов. Нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период, нет связи и интернета в горных регионах, нет земли рабочему классу для хозяйства, нет достойной работы, нет минимальной прожиточной зарплаты, нет независимой СМИ, журналиста, блогера и лидера оппозиции. Нет свободного бизнеса. Нет независимого банковского деятельности, все банки принадлежат его семье и клану. Не соблюдается международный закон Институт защиты семей и детей, нет демократических выборов. Общество и народ раздельно на свой и чужой. Все эти деяния совершает его сын Рустами Имамали, используя силу, насилие, тиранию против народа и мирового сообщества, чтобы стать без воли народа президентом. Идет настоящая охота преступления против человечества, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение, уничтожение, насилие. Геноцид, выдворение юристов, журналистов, интеллигенции и простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эта семья и клан поддерживает, покровительствует, спонсирует международный терроризм, торговля оружием, торговля людьми, проституцию и наркокартель, используя международные законы, конвенции, даже воспользуясь доверием, добротой и любовью религии. Если народ говорит истинную правду о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания в отношении его и близких, сфабрикует уголовное дело, посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия, они подкупили всех. Таджиков эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Наша мечта мысли – это свобода, демократия, и мы будем говорить, кричать громким голосом, и мы победим. Мы просим всех, кто нас смотрит, подписались на наш канал, ставили лайк, поделиться нашими видеоматериалами и поддерживали нас. Вся Вселенная и человечество создано Создателем одной целой во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги, манипуляции. Современному феодализму и рабству, геноциду, пытки, дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. С уважением из Атолла Дадабоев. کی میگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعه که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نصف میشود دولت پارچه پارچه میشود
برای سری قدرت با آوردن همون نسل جواناشون مردم تاجیک ملت نصف میشد. همه خیلی استاندارد کرده، همین правильнейш هم میشه. برای آنالیز برای نسل جوانای خودشون سری قدرت با آوردن ملت نصف میشد. تاجیکستان اوجا نصف شدگی، اوجا تمام شدگی، این طرف دولت گرفتاست، این طرف دولت گرفتاست، همه خیلی نصف میشد. تمام. اما اسماعیل سامانی دولتش هم خیلی بود. ما مهری چی داریم یک بار مهری دولت نسکنی دارد تاجیکستان. نه این حقیقت است. این را باید گفت، این را باید شنید، این را دیگه شما بجا نکنین. بجا کسی که بجا کرد، کسی که دانست نگفت، کشتین شما، قتل کردین. برای همون تنها دیگه بسری یک تا دیگه چیز ما همینجا گفتنی هستم. بسری ما اگنت های سپیسلوش باید نمیدونم ایراناتون یا پاکستاناتون یا نمیدونم اروسون دیگه نفرسون. ما جمع کردن 2620 روز شد همین روز، شاید 1000 روزشون همین خوجاتون آدماشون که سپیسلوش که جمع کردیم. چی بیریم بوده که دیگر بوده که ما برای نکن. ما شما با گفتگی ما هم فیزیک способность دارم، هم عقلی دانش قطعی юридический способность. просто اخیر зацепка خدا به ما برو نکنید اون خیلی کاراتون. این همین بیریم به بودگی شما عمرتون کم مونده گوشه شما اونجا اوچاتای اینا با ایستادگی هم افترایی تو میکنن. تمام میسیاتون اجرا کردنتون همه ممالک رزبور میکنن خودتون. زنکای استفاده میبرین، دخترچوی یوش استفاده میبرین. عیب نه. برای همون امروز روی زنکا با من برام آدم که همون زنکا خطی همون زنکای من میفهمم دیگه خطی من صحبت میکنن میگه دیزا چیکار کنیم آخه دوید میکنن. غلام چی دوید میکنن شما زنکا؟ من هیچی ندارم، نه زن یکان چیزی ندارم که شما دوید کنید. من با ولیت کردن نمیشه. باید فهمیتون شما وقت سوال بیاد میبینی همه اویلی من کی کسی هست چیزی هست بعد دیدن زمان و بعد یک تر نکنی. من هیچی ندارم نکنین خیلی زنکای استفاده نبنید برای مقصد خالی سیاسی گرفتناتون. زنکاتون استفاده نبنید. زنک اول سیاست مدار کنین дипломатический سیاست знание یادتون یادته بعد برو. برای اون که شما میترسید تون زناتون یاد دادن و این نویستن و خواندن یاد گرد اپشتی شما میرسید پگه شما یک دیگر با باور ندارتون کفی. برای همون شما نمیخواهیدون که زن بسواد شد. من میخواهم که زنکان بسواد شد حق خودشو طلب کنن دعوا کنن. نه برای همین زنکو بسواد نبود که تاجیکستان من بعد زنی تاجیک حاضر سحر میخیزد نمیدونم علاب میکند اشتون با میگویم اون دیگدان با علاب میکند صندلی به میبرد چراغش نیست جین چراغ میماند هرچی هست اینه میکن چی به یک بار برق دیگه زبانو باید انا میخوایی برنامه نمیکنید مخالفا به داخل دارد چی به زبان میدانتون که زبان یاد گرفتگی یکی اصلا پونکتی امروز من همون چی خوندم новости خوندم новости Евроньюз европейский журналист و аналитик و анализ کردن که برای چی تاجیکا زبان تاجیکی برنامه میکنن اکثر مخالفاشون. ما اینا به شرایط خوب دادیم بسیار شرایطای مهیا کردیم و زبان تاجیک کردیم چی با اوایل تحلیل ترجمه کرده برآمده. شما چی میگویید 2 سال 2.5 سال یک گروه اروپا همون Европарламент به یک شای نمیشه قاقل شای از من شما میگم یک چی شای همون председатель شای او اید با تمام همین مخالفو همون کمیسیا شای پارلامنت در نشبه هم خیلی دیکتاتور شای انا همونو делегация کرده تمامش анализ کرده برونده کانگرس امریکای همش قطعی چون اینا ما شرایط میتیمون اینا انامون زبان خودشون دیدن برای چی؟
برای چی؟ یکی از زبان سازمان ملل متحد به زبانه میدونم فرانسوی، خیتایی، انگلیسی، اسپانی، چی به همون زبان که گپ نمیزنه. برای شما سوختگی فهمیدم و یا گفته خلاصه برآورده، خلاصه برآوردگی وجود اکثر کی نمیجا اومدگی پناهنده گرفته با ها نگفته پاسپورت دزدیده با رفته پاسپورت رفته پاسپورت گرفته شرم دارد انولی رو باید میکنن همیشه. این دولت‌ها خیلی نه که همین شهروندی‌های بسیار آدمای روسیه با انولی رو کرد که روس‌ها هم مقدمای اینو با اینو به حد دون اروپا میدونی نه پناهنده دروغ گرفتی، دروغ حجت‌های پیشنهاد کردی گرفتی قید بستی. وقتی که تو شهروندی بمیتی شهروندی گرفتن به تو به شهروندی میتی حتی شینوس باشی زنگیری شو کنی لوبو خی کنی نه انمو اچیرنی نیت گرام میمون اوینده با انولی روات کردم رنگ ایزاد آنون دیگر رو انولی روات میکنن روی میکنن کو وقت تو سوال میبیاد کو من شما با گفتگی بدم الان این دولت‌ها هم شما روی میکنن پاسپورت داد من این 2020 میکنم باور نمیکردم انا که موضوع باور کردم شقه کی این همین پوشتاتون رو گردانه همین قانون اونجا باید قوام میکنه اما همیشه میبری همین جاش میمونی تاجیکستان من اونجا باید حل بکنه جامعه جهانی میفهمید شما وضعیتی بیرین بودگی های هم بیزه من اینجا گپ زدم میگم من چیکار میکنم من یکم کسی کم کار نمیکنم من شما میگم پروستا بس کنی همون سیستمی فاشیستی کلانوی ریگانه میتونه بس کنی یا اصلاح میشن ناتور اصلاح یعنی که اینتگراسیون میشی همه چی داخلی چی بیرون یا همه نیست میشه تاجیکستان نیست میشه تمام اثر میسازن اینتگراسیون سیستم کرده است استرالیا میونه با همه یک جایی شده یک دولتی که همه زندگی میکنند اونجا با همه ملت زندگی میکنند همه خلقیت زندگی میکنند همه وزیر میشد همه اجرا میشد گپ دارتون این همین چیزا میکنم من میکنم انا اونجا میسازیم هم خیلی جامعه جهانی که این دولت‌های برخوردار راو لوبای تا در این زبسی منه گیر و پیریبات کرد دیگه دولت شما سیاه کنی به روی زور که زناتون نمیتون ته زورت نمیرسه با میگم که زورت نمیرسه من گفته بودم گبزنا بود راهبرای حرکت بود گب میزد نمیدونم ششلیک میپخت نامرد دیوانه برو آورده بود هرچی برو آورده بود زورش رسید نمیتونی نمیرسد یگان تا زورت نمیرسد با میگم من شما 2620 روز شده باشد اگر مبارزه برده باشم این همین زندانا با باشم امریکا این همین زندانای همین خوجه و تمام لوبوی این اخیرش هست آزاد میکنم اینو میدونم کدام بست لیکن شما باید دادیتون کلانو قطعی من جنگ اعلام کرد من چیزی ندارم که دیگه ترسم نه زن نه فرزند چیزی ندارم نه پول برای نه پول مبارزه میبرم من ایران گرند نمیگیرم و گرند ها خودتون پول میگذارم هم طرف و یا میکشد بدخشانی و هر ملت میکشد اینجا شما صورتاش میبرورتون با پول میگیرتون همین همه یک اینو باید حق گفت حق انمین است حق باید انم خیلی تصدیق کرد بعد اینجا با آدم وارد میکنم تو میدانی من خودش نمیدونم نامت اگر گیرم اگر اینمی حسین نپریمیر هم پاکستان خوندگی آخوردیش کادری پاکستان یعنی اگنت پاکستان اونمون زنگ نور بی بی روی کردم اینجا ما میدانستیم اینمی آمات فکورسه من آمات میپرسیم حتی همون وقت فکورسه بود ما میدانستیم همون وقت ما فکورسه بود یکم روزی اومده نش ما میدانستم دویم آدمی که ما مالدا و رستم کیلی راندوس بود کشتن رستمه بعد دویم آدماشون هم وارد که در اومد نامش هم نمیگم من ما میدونستیم کی ریچارد میکرد ریچارد کرد همون رستم با کی تلفن کرد سپیتسو ما همه چه پروست من نمیگم بسیار چیزا بله کیها آلمان میومد کیها قبول میکرد رستم چه نبلودت داشتن چیکار میکردن همش میدونستیم توجیه میومد تو
چی مردوای چی با دویم آدم با دیگه یک دیگه کلیر انداز بود اینم 19 کیلومتر بود اینا دینانگی عملیاتاتون اینا می خودش عرضی 14 چند عملیات گذرونده از 14 اینا می ماهگیری میگه 5 عملیات گذرونده 5 تا فقط از 14 اکتبر ما میگیرم نوامبر میگیرم از 14 نوامبر اینا می روزا 5 عملیات گذرونده اخیرا به نشو چسبیدن فیزیکی زدم با هم آدمشون اگنت پاکستان برای حسینک اگنت پاکستان که های اروپا با آمده وینیدریت شدگی یعنی که جو با جو شدگی برای حسینک نشکستن نور بیبی فرستادن نور بیبی پدر و مادرش پاکستانی و پاکستانی بودن میزن همینجور برنامه شایکو من پاکستان نو مهم موندیم ما فهمیدن اومدن ما بازی میکنیم قطعی انسان تو گوش کن قطعی من نمی روزی زنکو لیکن تو فکر نکن که اینجا مقاماتش میدونم همون وقت مهم رقمات هم مونده بودم پسلانی گفته پسلانی کازاچو گفته رقم حتی اینجا نه یا رقمش نبود رقمش بود اونم دویم آدمی که معاونی من بود انم بیام رقمش بود قبول کرد عمل داو بود ما میدونستیم همه چی من میدونم نه من بازی میکنم من کار کرده هستم من 18 سال نمیدونم من تقا نداشتم که من تقام خواننده باشم من خودم خوانده که خودم خدمت کرده که خودم تجربه کرده که خودم اینم میدونم هم ساختگی کسی من ساختگیش نه اگه کسی متهم هم نیست از کسی پولم نمیگیرم لیکن اویا انم این کاراتون درست فقط انم 14 میگیریم که 5 عملیات گذروندم 14 نوامبر 5 عملیاتی که برای پادستا کردن اکسترادیسی نه هاش کو اگر از 16 اوگوست گیرم که 16 سیسی چند عملیات گذروندم سلام علیکم و علیکم سلام برادرای من چه خوبه سلامتیاتون درسته چند روز در علاقه نبوده خواست شدیم که برادر ما کجا شد در این هوای خوب نه و اکن خرسان نشیتون که اکن توی حسین اشرف گوش کن من تو با گفتگی 30 سال هر دوم برابر اگر همین یگان سپارتیونی جو باشه دیگر من که تو میدونم خوجبو دتا میبرو این همین عقل کاتگوری سواد کاتی هم باشه آدم اینجا درو اگر دانش داشته باشه درو اون شویان سواد کاتی هم من توی نام میگم نه که بسری من ایکو و همین توی پاکستان تروی نکن من خوجیده پرستم اون یعنی مقاماتی آلمان هم میدونم کورسی هست بسری من روی نکنه نگیم توی پاکستان تون ایران لوبوی جوتون بس کن روسو پوسا من جنگ حرام میگیرم من توجیک روسیه باز میتونه من مسئله نمیتونه انا نمیتونه اون خدا تو پلاکت بردار و خونه دوم نگرم من اینجا با دراندنش دکار بود خودش بسته ایکو اینجا با ایکو اسلام هاج تشویقات برده اینجا سیو کنش دکار بود نتونست من تو میگم نور بیبی خطا کردی پروست خطا کردی تو باید دونی که کدامت که این میدان و میدروی کدام مخالفی که باشی همین میدان و در آمدی زبانت هم عقلت هم کار بفهم چی میگویی این میدان پرستوی نیست من شما بگفتگی این میدان چتل کنترل میشه چی از جانبی فیسبوک بود چی از جانبی تمامی میروای صاحب شست بسیار بچه های خوبی هایکی و رهبری انمون لایق انمون هست لایقی تو نیست من همچون تاجیک میگم میدانی مهم نگذار میدانی سیاسی تاجیکستان و این اگنت دیگه دولت در کار نیست من همین نمیگم حسین خوشو گوش کن اما جو جسکت جمع کن بر راو فهمیدی فهمو کسی که گروه 24 و هست شما باید دونتون که میدان سیاسی تاجیکستان و کادر لایق دارتون خودتون کادرایی که تاجیکستان خواندگی تاجیکستان گشتگی تاجیکستان کار کردگی همت هستی پول انمون تعیین کن تو شروع میکن تو چیکار میکن تو حسینک تو زور نمیرسه بوم میگم من
چی فیزیکیم смысле چی умственном смысле چی نمیدونم علاقه سیاسی کردی و حجت با امید حجت هم نشه شاه هم میگویم حال میکنم فهمیدی کیه میگم شاه دولتی که تو زندگی میکنی شاه اون موی سفید میگم موی سفید قطعی من رفیق هست فهمیدی دخترش هم قطعی من جوره هست دختریشو اویلش هم نچنی که امنیتش ایکو خیلی جنش انا اونم قطعی من رفیق هست اینه می آمود میدونم ناموشو همش همون داری قطعی من نتوری من دیدگی من توی چند بار صبح مونده بودم کنوپکتا توی از زورود نمیرسد من با کدومت باشی هو وقتی که هجوم میکنی فکر میکنی من گفته بودم تو با همه برم این دخل داره میلیون بار فکر کن که وای کی من کی وای چیکو کرگی خدمت کرگی جامعه جهانی به من چیکو کرگی تو کیساب به خدمت کرگی تو زندگی بزنت به خدمت کرگی ماشین خریدگی دکومنت با اومدگی تو من نه من پروسه تک خدمت میکنم من لوبوی جو در اومدم برام خدمت کارم میکنم برای امنیت دنیا من همه میدونم ویس دنیا میدونم من اشکار میدونم وقتی که میکنی یک چیه رهبرات میگم زوری انمی رهبران نمیرسد اون رهبرایی که 30-40% این پولا دارد اینجا شینوسا دارد سیویازا دارد نمیرسد زیرا یگان تا زیرا نمیرسد پاسپورت دارتن به پاسپورت اینم این گپ که همه تو باید گپ باشه دیپلماتیکی صحبت کردن نکن ما یگان کس سرخم نمیکنم اگر من متهم بودم اینه موینی من اکی امید اینه آمد من لوبوی کس خدمت سرخم میکردم سرخم امریکا جزء میاره یگان کس من سرخم نمیکنم من 58,000 دلار اویلی گفت من اینه و همش من فرمانم نشون داد ها من میرفتم نرفتم نکنه خیلی زنی تاجیک استفاده بری تو نسبتی من دختری تاجیک استفاده بری تو نمیدونم استراتژی همون سپیسیفیک او شرمنده شد دوستان همون سپیسیفیک رو آنالیز کردن اون برای شرمنده شد شما انسانه که من ریال تروریسم قتی مبارزه بود که دیسویت نه هست گوگل به خدمتی من هست شما نسبت من چه خودت میکنی یک اکلیویتات میکنی یا من سیو میکنی نمیشه نکن پروستا همون سویتافوری سرخ دار میگیرن همون بالا به سپوتنیکای نومی من گرفتی کو دار میگیرن برای چی اینترسواتسا کرد نکن این همه قدر میگم من برای آزادی مردم برام برای آزادی مردم من نمیخواهم که رهبری دولتی من شاگردی تروریستی بین المللی باشد چی خیلی فهمید تو رستم امامعلی من شاهدی انمی حادثه من رسله دوت بردگی من نمیخواهم که این میدان با آدمایی که تروریستای فینانسی رو میکنند پکرویتلس رو میکنند انمی آدمو باشد دویمش دیله آدینای خدای نظر گوگل بزن میبرد آدینای خدای نظر کی بود پاوری همون حزب نهضت در اون بود استاد کبیری میگم باور کنید همین یک کاغذ شما بدونید کورسی همینجا دو تا یک چه زدم مونده برافت ویوش کاغذ با اینم اینشه اینم اون روز زدم روز 21 اینم آدم شاهد شد اینم آدم دیدوس بود من چمون که چپ و شپ کردم و چی агентои специал то шумо дилу гурда дортон специалиш дига ҷои чӣ фасл ман бо сиёш овард партофтан заҷон бо сиёш овард покистон овард партоф пешва да покистон овард ай бо шармандагӣ нестан ки ба бародари худат ба тоҷики худат ки ҳози ҷони халқ ҷони зану фарзанди халқи тоҷик дар хатар аст бечорот ҳамин фейсбуки ҳамин штат ба дарои полисияи берлин биам дарои ҳаст همون ستاتیا همون روز 21 من پافتگی ساعتی 11 همون 10:30 بود همین نپادات کردم من زدم من 11:57 میرسا تلفن کردم همش خبر دادم نه اومد و یو میدونم کجا ساخته شدگی بود این همش فهمیدید ساخته شدگی بود بعد آدمای درکاری برآمدیم که اومد
و فهمیدم که این اگنتور بخشش پرسید بو بخشش پرسید او شبکه اومد بخشش پرسید شات افسردگی لیکن همه چه میگد من با حسینا просто ایکو من تو میگم که دل و گرده داشته باشی تو من که برابر سین سال بیام من تو میگم امروز میدانی مثال سیاست همه خیلی ریتمی نو میسازن من تو اگر کوچ قوت داری خودت بیا اینه داری من کشودگی بیا تو توجی و تو چی این اگنت پاکستان خوجه ها نمیگه آدم تروی میکنی اینجا شرم نمیداری امامال رحمان روسای روی میکنن و یک تروی میکنن اکی اومد و ایش یک بلا میکنی اینش باروی میکنن خوجهاش اینش روی میکنه ایرانش روی میکنه او شما بس نمیکنی شما چی بود من باید میدان تاجیکستان رو باید فهمید که مخالفا در دوام اینم قصول من فقط ایکو فقط جنگ کرد که فقط ایکو اینم خوجوی همینای سپیسیفیک باور کنید تو من راستش میگم شما فقط دارم دلیل دارم همش بود اینه چی با درای تو روزی همین چی فیسبوکی زیگن ویتگنشتایت پالیسای به درای تو همون پوینش به درای تو هست روز 21 ما یک بار نمیدونم زهر میکتون نمیشه نمیمورم خداوند جانو سخت آفریده کن نمیمورم نمیدونم بعد نمیدونم خوجاتونو اگنتشون نمیشه شما بس نمیکنید 24 ساعت آدماتون مونده که نمیدونم دنبالای جادوگر لوبای چه مونده که لوبای کار کنن 24 ساعت میخوان تو نمیدونم لوبای کار میکنن اینه به حاضر هم جبن شده خون دوستان نمیدونم چرم دارم خداوند هایکو همه امام علی به نگذشته بود وقتش به خوندن اتونم جادوگری اتونم لوبای کاراتون نگذشته بود امام علی رحمان با من میام نمیگذارم چی خیلی فهمیدی یعنی من رستم هم باید فهمم این همین طرف بوده که باید فهمم من به یگان چی نمیگذارم اما سوخدی های همونو کشتنی بود نمور من هم نمیمورم چند بار دادی تون لوبای کار کردی تون نمیمورم من خودم حمایه میکنم اون وقت گرد امام علی به آدما بود که من خودم حمایه میکنم قدرت دارم میگم که نکنید تون این کاراتون عیب است انا کن من یک مردک اکی امید مردک به همه خیلی اکو اینا زنک به چیکار میکنن میزنن که خود رو میپرتونن زنکویا اکی امید من زنکوی میدونم که هم تنش کتی استفاده میبرن معلومات میگیرن هم خودش با استفاده ولی یک کاروی میکنن ایش از پدرش پسرش از اپس میکنن اینو پسرش پدرش از زنش شوهرش زنش خواهر دادر اینو یک دیگه روش زاپس میکنم دیکتافون اینم خیلی موندگی پسه یعنی میفهمی چی بود من همینجا من یه حیران میشم همین یه حیران سخت میشم اولش همین این برای این سخنای من جای پالیتیک نیست در پالیتیک باید گاو نزنم لیکن که از طرف بیرونی گاو میزنم التماس میبخشیدم همینا انسان خواندگی همین هر یک وقت نقاب اسلام کشیده سرای اسلامی گفته اسلام چی میکنن صفتش پاس میکنن همینا باید همین کارا را میدونن که در اسلام در کتابای مقدس نوشته شده است که بعد از این کارا کردن برای چی برای منصب روی برای منصب شخصی خود اینا هم خیلی کارای بد میکنن از خداوند نمیترسیده باشن هستی سوال جواب نداشته باشه اول این طرف گاو زدیم من همین چیزا گفتم ننگ و ناموس کجا شد ننگ و ناموس تاجیک بوده تاجیکا مردایی که مردان درای میدان کجا شد که این زنای ما برآمده مردیکار رفته ایستادن فرزنداشون قشاق و لشاق و تربیه بدی روی کوچه گشته اونها کلان شوند چی میشوند آینده اونها اینا رو فکر نمیکنن مردم اینا فکر نمیکنن جوان و مردمی تاجیک کنی مردمی بننگ و ناموس کجا شدن
نیست. توبه این آدمایی فکر شما شوخی نکنید وطن پوره کرده نیست نابود کرده ایستادن. حتی زنای ما به هر طرف کنار دولت روی دنیا برآمدن که به هر کاری که زندگی خودشان پیش برن، خانه ویرانی، خانه کلیتی، یگان شرایط خوب زندگی در تاجیکستان نمونده. ننگ و ناموس ما گذاشته شده عیب به سر ما نیست که ما برای پول شده با اروپا ششته به میزای خوش رو کشیده به حق و چیز خود ما با منفعت خود ما کار میکنیم. خلق آینده خلق فکر نمیکنه تو نخواه که ما همه پس شده باشیم برای پول مال این دنیا درویزه که وطن است که چند سال اگر هزار میلیون پول داشته باشه که خاکی وطن میکشه. آدم برادر این نکنه تو این خیلی کارا را این عیب به سر ما. اگر به زبان اکا عزت شما بگه به زبان انگلیسی گاو زنن، به زبان انگلیسی گاو زنن پرس سراغ نیسته برادر. میگه تو این روز این گپ گاو زدی در عقیدت این گپ دیگه ننگ ناموس ما کجا میشه با اینو برای چی من زپس چند زبانهای بین المللی که میکنیم برای اون که اینا دیگه خیلی ترجمه کرده مقامات های همینجا و بسیار آدم های پتساوید میکنن. من سالهای 2021 این چیزا فهمیدیم همون سپیسیالیست های همین دولت ها ما گفتن اینو حتی همون ترجمانی توجیک نپریمیر همینجا به آمدگی خواندگی کار میکند که نو توجیکستان رفته میبیاد وای کلان های همینا فهمیدید میشه 10 سال 15 سال اونمون چیوبا دیاسپورای توجیکای انم خیلینگای استفاده میبرد اینا اوای منفعتی دولت به کار میکند که توجیکستان با که همین آدم پریود کنن دکنم دو سه زبس پیشنهاد کنن بعد وای با پریود بکند توی دیگه خیلی میفهمی چون برای همون ما همین زبان ندونستم واقعا امید کو من نخوندم ویشتر کامل میمونم من به حد از آب کشیدگی نمیام میدونم من با امکانیت نمیدونم که من زبان یاد بگیرم. باور میکنید اینا خیلی لوبای خیلی میکنم که زبان یاد نگیرم. نه من یاد گرفتگی اگر اینو زبانش کاتگوری من شما رو میگم ده اگر احمین قرآن مثال میبیارد من یک چی دارم یک سپیسیالیست آمد میدوند سپیسیالیست بین المللی خوش شدگی من با وای знатоки همه علمی دنیا ده برای همون سپیسیالیست قرآن این лауреат Нобелевской премии даже призыв к фараону освободить народ Израиля. Man русский мехонам бан мегам шумо идите к фараону ибо он впал через мерность и скажите ему мы посланцы Господа миров чтобы ты отпустил с нами сынов Израиля. Сура Аш-Шаура 28 Оят 16-17. Да. Обращение к народу о свободе веры. Мы спасли вас от людей фараона, которые подвергли вас людьми мучениями, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. В этом она системе не минуде. Видите? Мардак мекушан, занака зинда мемонан ку. Она говорит, что мы спасали вас, от людей фараона, которые подвергали вас людьми. Ойла вайрон мекунад системе хамино. Бояд донто. این من قرآن که گفت قرآن که هم میزنم واسه قانونی جامعه چقدر هم میزنم فهمونده میتونم статья که فهمونده میتونم فهمیدین мы спасали вас от людей фараона, которые подвергли вас людьми мучениями, убивали ваших сыновей и оставляли живых ваших женщин. چی به اینا زن زنده میمونن زن نسل مبارد خودتالا مساختنی دولت نسکره خوردنی توجیکای نسکره genetsidi توجیک رفته فهمیدین با оставали живы. Об этом было великое испытание от Всевышнего Господа. Сура Ду Аль-Бакара, Коран, аят 49. Свобода. Да, свобода как служение одному Аллаху. Источники, подчеркиваю, что источники свободы это насчет freedom и на пути да, и мы ответ дали насчет freedom
озод шуданд. Ҳамин фридом, ин ҳамин калимаи фридом ҳама тарафа ман исбот карда метавонам шумо. Источник подчеркивает, что истинная свобода – это освобождение от рабства перед людьми и идолами, чтобы поклоняться только Аллаху. Яъне ки агар шумо худованд сажда кунтон, тамоми ҳизбу ҳаракат любой бисмиллаҳир-раҳмон любой чиктас. Ам Муҳиддин Кабир ахмед роҳбар натарсида кубро намиҷа ба гап зан метарси. Метарси любой. Шумо агар худое шиноснон, шумо худое намешиноснон. Ина мегӯяд сураи 20. Он спас вас от их врага, заключил с вами договор на правой стороне горы и не спослал вам манну и перепелов. Сура 20. Таха. Оят 80. Бо чӣ гӯям шумо? Агар қонуни ҷаҳонӣ ка дигӯӣ, анакун ин Қуръон кати буд. Анакун ман Тора кати гап мезанам. Моисей кати. Фаҳмидем? Озир. Да. Тора кати гап мезанам. Китоби Яҳудиё. Призив Моисея свободы. Освободить народ. В Торе Бог обращается к Моисею и повелевает ему вывести израильский народ из рабства. И сказал Господь: я увидел бедствие народа моего, который в Египте, и услышал вопль его от притеснителя его, ибо я знаю страдания его, и я сошел, чтобы избавить его от руки Египта. Исход, Шмот, Се, Хав, Сархати Хав, Абзасти Хаш. Обращение к фараону. Моисей и Аарон идут к фараону с Божьим повелением. Так говорит Господь Бог Израиля: отпусти народ мой, чтобы они могли совершить служение мне и пустыне. Моисей имеет. Барои озоди. Шмот, Исход 5:1. Короче. Исход и дар свободы. После 10 казней фараон отпускает народ, и происходит переход через Красное море. Вали ту ҷавоб метии, озод мекунам ман мардумма. Ту фаҳмидост ки ман чӣ кор каросиям. Ту ҳис кароси. Ман озод мекунам, ту тамошо мекунам. Анамин вес, анамин клано ҳайку, региональный клано. Ҳаматун фаҳм. И повел Господь кругом другой пустынным Красным море, и шел Господь перед ними днем и в столпе облачном, указывая им путь, и ночью в столпе огненным светя им. Шмот, Исход 7:18. Получение закона на горе Синай, свобода в Торе, связана не только с физическими освобождением, но и с дарованием закона Торы на горе Синай, который делает народ по-настоящему свободным, живущим в соответствии Божьей воле. Анакун мерим Библия ба мегузарам, бо Библия ки ман шумо фаҳмонда метиҳам, да ҳамин фридом фаҳмонда бошем, свобода чӣ мардум освобождат шудагиша. Ина Библия ба призив Моисея, Исход 3:7. Да, Бог обращается к Моисею в горящем кусте и говорит: и увидел страдания народа моего Египте, и услышал в поле его от приставников его. Я знаю скорбь его и иду избавить его из руки египтян. Божья воля о свободе. Исход 0:1. Бог через Моисея передает фараону: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Дар свободы и завети. После освобождения из Египта и переход через Красное море заключил завет исходом Синай, исход Нузда, где дается закон, который помогает сохранить эту свободу, основанную на Божьей воле. Анакун машмо мегӯям. Пункти яке қонуни ҳуқуқи инсон мегӯяд ки инсон озод таваллуд шудааст, аз модар ба дунё омадааст. Ман шумо ба қонуни чӣ кати фаҳмондам? Қонуни динӣ кати хонда додам. Акун қонунҳои ҷаҳонӣ катиам, ман шумо мегӯям. Қонунҳои ҷаҳонӣ
нигоҳ кун тон. Всеобщая декларация права человека, принятый ООН в 1948 году. Этот документ устанавливает фундаментальные права и свободы для каждого человека. Ключевые статьи, ключевая статья, статья 1, первая статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом, ум дорат, акл дорат, и совестью, и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Эта статья провозглашает универсальную свободу и равновесие каждого человека. Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Здесь подчеркивается право каждого на свободу от угнетения, насилия и произвола. Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Гарантирует защиту от несправедливого лишения свободы. Статья 13. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбрать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 12. Каждый человек имеет право на свободу убеждения и свободное выражение их. Я имею право говорить свое мнение. Анакун, бокадон конунки, право на самоопределение народов. Анакун, региональная система бамегам нашему. Региональная система, ки Тоҷикистон региональная система ҳама кланоку роҳбарои мухолифо ҳамаш як, унҷо бо вазиро ҳама якҷо, мардуми тоҷик ҳама прокурор аз Данғара намедонам аз минтақаи ҳамино вазиро ҳама. Анаку ман шумо мегӯям декларатсия ёфтагим. Декларатсие ки иҷозат метиҳад ҳар як минтақаба озод бошад. Мефаҳмед шумо? анамин давлатҳо чӣ ба байрақ дорад мегӯям? Акай умед шумо ман аз замини шумо дига штатда зиндагӣ мекунед, байрақаш худаsh конституция медонда регионаш ба ҳама чизи худашон, ҳама раисои худашон, муовинои худашон, ҳама аз шаҳри худашон. Да, право на самоопределение народов. Гӯш кун, источники устав. Статья 1 пункт 2 и 55. Развивать дружеские отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения. Народ, страдающий от тирании или внешнего угнетения, имеет право самоопределению. Анамун вақте ки маҳаллотоно мевиёд ки Данғараги кӯлобиёна мино. Шумо самоопределение ба ҳақ дори ҳама. Самоопределение ба. Статья мегӯяд. Ман не, қонуни ҷаҳон. Тоҷикистон ин пакта имзо кардаги. Это право включает возможность создавать собственные институты власти. Худотон институт власть кушоитон, вилоятотон ба. Байрақотон култон. Фаҳмидед? Конституциятон кулитон. Ҳақ доритон ин ба. Это включает себя возможность создавать собственный институт власти, защищать свои интересы, если существующий режим нарушает основные права, они даже имеют право создать армию. Международный закон иҷозат медиҳад. Ҳар як регион ба. Фаҳмидтон? Право на самоопределение, угнетение. Всеобщая декларация права человека 1948 года. Шумо мегӯед ки партизани мардумани сиё мекунтон. Ягонта номи мана нагир. Сиё кара наметон. Ина қонун ке мегӯям. Я имею право ҳамчун регионе ки мисол ман аз сух ҳастам, шумо угнетат мекунитон. Мо 3 миллион население, мо самоопределение ҳам ҳақ дорем. Любой кас ҳақ дорад. Душанбе ҳам ҳама ҳақ дорад. Аз шумо ҷудо шудан ба.
برین امو خطلون با همونجایی که غورت کنی تون میتون تون که همونجا با یک دیگر تا زمین تون مو یا не. Всеобщая декларация права человека 1948 года преамбула. Необходимо, чтобы права человека охранялись властью, законом, чтобы человек не был вынужден прибегать к восстанию против тирании и угнетения как последнему средству. Когда меготки тамоми тирания хамхе мешат, человек имеет право самоопределения и создать народные армии, бороться с этими тиранами. Мефамин чему? Международный закон мегот. В принципе, вооруженной борьбы, вооруженной борьбы за свободу, международное гуманитарное право признает, что в определенных случаях угнетенные народы имеют право на вооруженную борьбу. Это положение подтверждено. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН номер 3103 1973 года. Борьба народов, находящихся под колониальными или иностранными господством за освобождение, является законной. Но хак дорим. Любой чи сохта, амот сохтанда. Касе ки шумон дар ондитон, касе ки инҷа ба дар омаду гуфт ки бо гашта дополнительный протокол к первый протокол к Женевскому конвенции устанавливает защиту борцов за свободу, если они соблюдают закон войны, включая запрет на убийство мирных жителей, право на защиту от геноцида и массовых репрессий, конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказания за него 1948 года. ҳама шай статьяҳо манами ман ягон рӯз барнома мекунам юристои касе ки ҳамин майдони мо медарод бояд донад аммо блоки ҳарбӣ дар дохили тоҷикистон аст вай ман сохтагида ман командоват мекунам ягон муовини ман ҳақ муовини ман инҷа даромада суҳбат оиди сиёсат бурдан вақт дорад دیگه کارو با اگر وای متخصصی ساحه حربی باشد وای اپریدیلیون چیزا میگذارد من دوست میتیم و یا در داخل تاجیکستان است و یا همش شب و روز کار میکنن میفهمیتون شما و فهمیدم به یگان کس اما تا حق ندارد برای همون کسی که معاون حرکت میشد من مثال عبدالرحمن اساسا آنم به انتریسوات کرد وقتش آموت میگفت آموت فهمیدم و спецслужбы آلمان کار کرد نفهمید من شما میگم спецслужбы آمریکا спецслужбы любой دولت دنیا فهمید نفهمید نمیگم من همین خاطراتون نبرو اما در داخل تاجیکستان وقت ساعت آمد یعنی قپیده برام اونجا نمیدونم اون مخم شده گویا هم در این تورموبی هم پیدا میشد و یا میگه که ما اما چی میگویی میگه بعد در کار شود خوجه دارا که گپ نمیزند اما و مردمی است کسی که دو بار برآمده این معامله دیکتاتور گفتگی نیست عبدالرحمن باید خفه نشود ما عبدالرحمن ضبطش انالیز کردیم اینجا بود کدام ضبطش به این معامله دیکتاتور میگه رستم نگله میگه که انم خیلی نیست فقط همون توپ میتیه ما همه چی میدونیم اینجا خیلی میدان نیست میدانی ما اگر خیلی میبود نمیدونم اکویچه اگه ژورنالیست میگفتم آورده میموندم اینجا کنترل کنند این معامله چاپ کنند نمیدونم حقوق شناس اونم ادوکاتای گرفتگی پور میموندم چی به من ویلگور کردی چی من خانه در هیچی ندارم من دکومنت همینو هم افتگی من شما اونم جواز خانه دادم اینم اینجا من اینم میگم کاغذ من برام اگر ندادنی باشی نمیتیه لوبای دولت میرم اینا پول کار میکنن من ابیکت بیزنس شده اینا اوایو میکنن برای نمیدونم سیو کارن این اگنتوشون پول کار رنگ امامعلی رحمان من چمو کنم انا میگم نتونست نمیتونه دیگه آرزو نکنه
برای همون من запасной вариант амота сохтаги будем натонед он шумо гуфта гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бизнесмено определённый интригано манипуляторо фикр накунед он ки мо намедонем ҳамата медонем вақту соат омадайку якта калима катайку мегиранд нестон якта калима метиҳам ман инҷа ките наметиҳам ман алоқа дорам мехем метиҳам ку миллионертам миллиардертам намедонам блогеристам знаменитый журналист любой тата вақте ки бар зидди ман бурафтӣ набурав бурафтагиҳои дидост ки чӣ шудааст набурав тамом якҷо ист баранба созим тамом сохтам дар кор нест ман аз инҷа вай аз инҷа не тоҷикистон ҳаст тоҷик ҳаст шумон каритон ҷудосозӣ ҳар калон кард барои ҳамин апаи чароз саломат бошед амод охир сухан дорӣ чимо хобатон буд бале ман барои занони тоҷик озодии ҳақиқӣ мехоҳам орзу дорам ки бонувону хоҳарони тоҷик монанди занони озоди давлатҳои пешрафта тамоми ҳуқуқи озодиро дошта бошанд озодиро ҳис намоянд ҳамчун кабутарони озод парвоз намуда аз боғи озодӣ аз боғи озодӣ аз боғи бехазони озодӣ зиндагӣ гулҳои орзу чинда хушбахтона зиндагӣ намоянд барои ояндаи давлати тоҷикон кору фаъолат намоянд фарзандони ватандӯсту озодипарвар тарбия намоянд мардуми тоҷик бе ҳамун чи бе ҳамун приколаш наметондам бе ҳамин яктара сонда нагузаштам амахе фаҳмидам майли саломат бош то саломат мехоҳам ки имрӯз рӯзи хушунат зӯроварӣ бар зидди занҳо буд тамоми занҳо бояд озод бошад вақте ки давлат дар дасти мо омад занҳо ҳис мекунад худаш занҳои тоҷик ҳис мекунад ки озодӣ мешад дар майдони сиёсат мешад дар тамоми ҷо мешад ман кор кардаги занҳои бонувоин занҳое мешиносам ки афсар буд занҳое буд ки шабу рӯз кор мекард занҳое буд ки дар ҳолати омодабошӣ казарме положение омеда шабо давида хеста меомад барои ҳамон бояд то ки заноя зан бояд зан бошад зан вай лицои мо дар тамоми дунё лекин заноя шумо истифода бурдитон барои мақсадои ғаразатон беобрӯ каритон беномус каритон вай кори шумо ман накардам ман ягон занам хеле кардим не ҳар коре ки кардаги шумон кардаги вай гапи шумоно гӯш кардаги ҳар касе ки бошад хато кардаги худашам медонад барои ҳамин саломат боштон ам мардуми тоҷикистон мегӯм ман шумо ҳама вақт мегӯм бо мегӯм шумо аз назар гузарон муайян кун анализ кун хулоса бурор худат дони худо амал кун дига ҳеч озодӣ инам пушти мана нигоҳ кардаги инам ҳама ҷо озодӣ нест ин ҷамъиам озодӣ нест ин ҷамъиам озодӣ нест ҳама ҷо фридом нест мағзу устухони шумо бешинад анамина фикр кун ҳатман мерасӣ вақте ки ту фикр мекунӣ ҳатман мерасӣ ана ин фикрат ҳама чи фикрат ба занои тоҷик ба мегӯям имрӯз ки рӯзи шумо аллаёи озодӣ хонитон фарзандотон
اما الله میگوید که الله آزادی خواندتون افسانه فرزنداتون وای که شاه عادل و شاه ظالم خوانید هست کتابای بدی گیراییزم و قهرمانای ملت خوانید قهرمانایی که رنگ امام نه دیگه افسانه‌های خلقی هست افسانه‌های همون باباهای کمپیرای پیرا هست خانتون با زنای تاجیک با همونای پرستان میگو انا اون افسانه‌های خانتون فرزند تاجیک شاه که ناترس باشه ملتش ناترس میشه شاه که ایکو در تمام دنیا من نمیدونم روز من فساشم 2621 روز شد که نمیزین ماده سینزه خوجه اینا شواردگی نمیجه منو قاو کرده میزنم که من سجده کنم من سجده نمیکنم یادم کس نکریم هم نمیکنم برای که من آزاد تولد شده من از دیگر نسل هستم از نسل استقلال هستم از نسلی که بابای امام علی و محیدین کبیر هر کسی که داده جان تولا چی استاد نمیدونم سید عبدالله نوری میگه هر کسی که میگه انا منو ساخت لایق شعری هر کسی که آزادی ساخت من از همان نسل هستم من همان کادری هستم که در تاجیکستان خواندم خدمت کردم کار کردم دیگه یگان یا خدمت نمیکنم کارم نمیکنم سلامت باشتم مادرو با نمک الله گویتون فرزندای استخوان و رگ و پیوندش به ایکو ثبت شود و میماند خصلتش به مادر کتی وای شما شیر میتیتون وقتی که شما آزادی فکر کرده فرزنداتون رو میمکانیتون فرزنداتون به شیر میتیتون وای حتما میبرد آزاد میشد دولت ابرقدرت میشد دولت خوبترین دولت میشد وقتی که تو آزادی و زندگی ارزنده و شاه عادل خواسته فرزندت حتی میمکنی سلامت باشتون زنده باشتون